Je to zaujímavý fenomén, to ako sme vlastne odkazaní na to sa spájať. Že my ani nevieme ako, ale zistíme, že sme ako odkazaní na to okolie. A že tým, že sa separujeme, či už pozeráme do mobilu, alebo sme zavretí vo svojich slúchadlách, práve že oveľa veci prichádzame. I'm a heavy user of this active and noise cancelling headphones, and at some point I realized that I'm like either always wearing the headphones or talking to someone and never just sitting in silence. Thinking about this, I really wanted to explore this technology and see how these very personal technologies that we invite into our lives change the way we behave. I'm Leon van Oldenborgh. I'm a Dutch new media artist and game designer. And the past 2 months I was here in Košice working on a new work called Discarded Sound via the AMAP program. Volám sa Róbert Rampáček a som filmár z Košic. A do projektu som sa dostal vďaka osloveniu Creative Industry. Projekt Discarded Sound je projekt, s ktorým prišiel Leon do Košic. Je postavený na jeho pleciach a v podstate pracuje s technológiou Active Noise Cancelling, čiže už aj nie je taká nová technológia v rámci slúchadiel, ktorá aktívne blokuje ruch z vonkajšieho sveta. We give different perspectives on this technology, and we do this by focusing on recordings we made with this technology. So we hacked the headphones to be able to record the sound that is being cancelled while wearing them normally. And in the piece you will encounter different recordings of places where people usually use these headphones. And yeah, we ask you to analyze this and think, what are you missing? Why did people buy this technology? And how does it change the experience of public space? Moja časť participácie na projektu bola v 2 fázach. Jedna bola pri rešerši, znamená to, že som robil samotné interview. Oslovili sme ľudí, ktorí využívajú slúchadlá s active noise cancellingom a vytvorili sme také interview, kde sme ako zistili, že aké sú návyky ľudí používajúcich slúchadlá s active noise cancellingom. A druhá fáza potom bola už samotná realizácia toho projektu, ale on medzičasom vytvoril nejaký prototyp a my sme vlastne nahrávali už konkrétne zvuky a tá celá časť, video nahrávanie, aj audio nahrávanie a potom post-processing toho zvuku, to som tiež robil vlastne ja na tomto projekte. So the main difficulty in this project was finding a way to record the sounds that you wouldn't hear, and for this we made a lot of prototypes, did a lot of soldering and finding out where to put the wires exactly to capture the sounds that we need. Active Noise Cancelling funguje na báze 4 mikrofónov na slúchadkách, 2 na pravej a 2 na ľavej strane a funguje to tak, že vlastne vonkajší mikrofón zaznamená ten hluk, spracuje ho čip v slúchadkách a potom ho pustí vnuka poslucháčovi, ale ešte predtým, ako sa dostane do ucha, tam je druhý mikrofón, ktorý zaznamená, že aké množstvo toho cancellingu prešlo tým procesom a potom druhýkrát vráti ten zvuk a pustí ho až tu. No my sme sa práve nejaké polovici tohto procesu sme sa napichli na ten celý okruh a sme stiahovali vlastne zvuky, ktoré ešte ako keby boli už považované za vyselektované. We really wanted to find a way how to get the general public to really listen closely to the sound and find details in it, and this is why it became this game format. So by every time asking the question, where is this sound recorded, we inspire them to really listen closely, pick apart every sound that they try to hear. Maybe you hear a dog barking in the distance, you know it's outside. By analyzing these details in every sound, you get a lot more familiar with the data that we're showing here. And the point comes across a lot better. Spolupráca s Leonom bola zaujímavá kvôli tomu, že obidvoch nás akože zastiela v inej etape svojich životov. Ja žijem v Košiciach celý život, mám rodinu, mám ustálený život, v ktorom sa vlastne dennodenne pohybujem. A
Ale on naopak prišiel do nového mesta tesne po štúdium na vysokej škole a plný akože ešte ambícií, plný odhodlania a driveu. A to bolo zaujímavé, že myslím, že preto nám to aj fungovala tá spolupráca, lebo každý v tom projekte ako keby hľadal niečo iné. Ja som nechal priestor Leonovi, lebo som videl, že presne pre neho to je jedna z veľkých príležitostí a on zároveň nechal to, aby som mohol ja tú svoju časť spraviť a mal dôveru v to, čo ja robím. The cooperation with Robert was very special for me. I really wanted to work together with a local artist from the area, and Robert was the perfect fit because he has the skills in crafting impactful story on a difficult topic. So we did interviews with local people here in Košice, and he helped a lot with also the filming of the shots because he is a filmmaker. Od začiatku sme tento projekt stavali tak, aby bol prenosný. Znamená, že dúfame to, že vlastne tento projekt sa bude vedieť byť adaptovaný pre hociakú inštitúciu v Európe alebo vo svete. S tým, že vlastne stále uvažujeme, že okrem toho, že tá inštalácia sa dá ľahko zbaliť a preniesť a nainštalovať, tak zároveň je tam možnosť tie videá modifikovať na dané miesto. What I really wanted to achieve with this work is that people think about the way they use these headphones or other technology in their daily life and think about, is the way I am using this technology right now the way I actually want it to be in my life? So be a little bit critical and think, are there actually moments where I think I should maybe not wear the headphones? Maybe when I go for a walk in the park where it's already quiet and I actually go there to relax, why am I wearing the headphones with a podcast on that actually doesn't help me relax? So mostly people make these decisions out of some sort of routine or default mode, and I hope to inspire people to kind of break out of it and think about how can technology work for me specifically. I think we should be done.